Selamat hari Sabat. Insan pavago dot natahakan tako dot masa untuk dot misisingi do ditit pelajaran di sekolah Sabat di Sabat Wiano. Jadi kita juk dot ataupun varo tulu daw siti penembarasan diti ong sid madazu nga orang asing di pintu rumahmu. Sid boros dot memagun atau rungus itulun di songkosubazan sid rongobon di vadainu. Jadi sokove yat pengunduan toko do pelajaran diti nga ada patan sid saradam do Lukas ay Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Sid ulangan atau kenembulitan pasal hopod ayat keso sampai hopodom sizam. Iragi setid Matius pasal koturu ayat ke pedam duvo sid kenem bulitan duvo na pedam turu ayat ke pedam sizam Yakobus pasal keso ayat sid ke duvo na pedam turu sampai sid pasal ke duvo ayat sid ko pada misa. Dari sokove pising ilan toko dino toko dit pelajaran dino emot di toko sokove no chat no ko surat sitiot ayat-ayat dino. Jadi sebelum dot kotimpun toko dot misa singilo engin ako dot popentutun ako ditit pipira itit penal. Akan kabay kay sa kudot Sabat diano dot padambus itit pisingilan di sekolah Sabat diti nga varot mantad dahon nga varo duvo tilun koruhang kusiti ikumeso elda tibin mantad sid sabang sekolah Sabat Suvil nuno habal abantang puji Tuhan tuhan ako dapat toko dumisamong siti dot sasarap di biana tado Sabat diti. Iragi Aldo Doni nuno habal. Ay, mabantang. Sihat buong. Sihat tanto. Puji Tuhan. Iri naharapan di toko sentiasa sihat toko. Kadapat toko dot po lembus ditit pisingilan di toko dot Sabat tabiano. Jadi engin ako dot apo ko timpuntit pisingilan tako mindamo ako di kasediaan dit eldo tibin at untuk dot mamasa ditit ayat afalan. Terima kasih di Elda Samuel. Padambuson kuitit boros habal lokosian sid saraldom dot ulangan kohopod nadad kohopodom sizam. Boros kada daw sabab dino samaday no itulun nakarungkap. Sabab ikaw dino nga nakatim do nakarungkap sid pamagunan do masir. Sid saraldom dot ulangan kohopod nadad kohopodom sizam. Kano insa toko tumunduk minta dua toko. Tama inapon samod sundu sid kerajaan do sorga. Hiza diti mindamo koy di sundunu patuntugan no sid ginabaday masing-masing supaya kadapat koy papodombus di habal no pamkawasyan kumadi kinurangan day. Sabab asa bazon dahay wakon itino agaman dahay siyamba itituduk no kumandahay. Hiza dot papdambus koy diti boros no mindamo koy do malaikat no
Sino mga jagadahay supaya kadako katiragan masaw. Sid saradam do ngaran di tanak no Yesus minta doa koy. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih di layangan doa di Elda Tibin. Terima kasih diri. Insan pebagu dan memersak selamat hari Sabat atau kopi wasian tadaw Sabat kemana to insanan it tako siti di nakarikot do tadaw Sabat tabiano nage kuma di tango kinaruhangan dit amu po kadapat do bersama-sama sejaradam dot gereja mimot sid rakaman melalui dot internet ataupun sid alamaya. Oke. Untuk dapat impun ditit pisisingilan di toko diti serap dobihan iti yad ko it nabasa di toko nutimpunan toko do barajal di mengenai di kanangan ko it yad ko isangulun it ahli Taurat dino dot bana ko minongoduat dit Tuhan Yesus dot siyam bo it hukum di paling dit kumiso ka tu it Sabat di nakatalib diri ato ko nakatapik sid hukum da kumaduvo nga ina sid hukum dot kumiso sid saradam na Markus pasal kahapadam duvo nadad kedua na padam vadu o minaboros dot minanimpa dit tulun din ataupun dit ahli Taurat minanhak Diyos ido dot it pangalumbatasan lumbatas igama di Yesus dot ina pakinaringan nga sebagai dot kinaringan dit iso no atau itasabat. Mirage minamaros na Tuhan Yesus dino sid ahli Taurat dino dot ina po hukum do kumeso no banal dino terutama irino kasihila Tuhan alamu atau samod no di kinaringan no. Domyampai di sokove ginavonu, omyampai di sokove it guvasnu, it pemikirannu, sokove it kakansangannu. Kadit Tuhan Yesus minabarasid ahli Taurat. Irage I Yesus dino pinalambos kavago dit pamarasan daw kanangan ko ihukom ni kumaduvo. Nilambos ni Tuhan Yesus ihukom kaduvo. Tandid mantad ko it hukum dat kumiso. Sid Markus pasal kapadam duvo nadad kataluna permiso. Na itit iso pinangaduatan dit ahli Taurat diti itino it bineros sebab dat I Yesus dino bana ko kedo ataupun karahati dot bana ko penting na hukum ihukum dino dit noboros secara dam dot hukum kadua-dua hukum dino. Umpana ko penting iti. To isadam dot hukum dot kadua nga sumamad kono dit sandad nu dari niba. Yad koy sumamad ko ditinan nu kondiri. Jadi nagawitan po di Tuhan Yesus do duweti hukum diti hukum umeso mi kaduvo
nga asa na hukum tanin mantad ko iduwa hukum din asavat mantad keno asa nakatalib di duwe na hukum din. Jadi ang yadket no barajal tako dit napisingilan tako di sabat ti nakatalib agum mo gingis dot hukum terutama no ang it hukum di Musa nga sangkukura ko gumwiri nga asa nagkabal ditit duwe ti hukum diti di pino ngarang kuman di Yesus kumad minaboros niboros di Yesus kumadit ali-ali Taurat. Insan po vagu dot inapot Yesus dino okon ko minanhak dot isa hukum dot baru nga tetapi ina na po hukum din nga mana ko okon ko pirangaw ditulun do Yahudi apabila dot atau sangira dot minamura si Tuhan Yesus pinulambor si Tuhan Yesus dit kumadit ahli Taurat dino saula-ula dot amo pirangaw ditulun do Yahudi itino boros di Tuhan Yesus dot yad keno tu duwa ne hukum sumamad na di kinaringan no sumamad kadit sandad no dari niba ti duwe ti hukum diti saula-ula dati ulun de Yahudi na pining nat boros di Yesus yadina. Jadi untuk dot padambus diti pisingilan dito ko diti kumaditit sid pelajaran dot hari Ahad atau Minggu nga ikitajuk do sunat lahatimu ka mindamo ko di kesediaan dit Elder Done dot untuk dot po lembus dit pelajaran dite. Terima kasih kumani Elder Samuel gumazan dite pisingilan nasabat kumal limabiana dite. Siti tajuk dot sunatay no iginavunu kasiti emot ko iti at pisingilan iti tinumpun inanu antan sid kitab no kinimbulitan ipasal not kumasizam sid pasal no kumasizam niti minunuturan nit nahawazaan nit bansa dat Israel kantakan kay iso dosa do mana kagazan agama dioti ihizadit nokodi mi Musa na kinaringan tumakad si timpak na burulot Sinai tu mga nunit surat inuvo pilay watu si di no sinulisan ni kinaringan kaniri do hopo do hukum dot salinay dot apat no pod sodop apat no pod tinadahan ya lasiri na salinay dahil timpak muruli Musa diti no iyat ang bansa dat Israel nako gamanot iso dosa do nakaraat sombo yoti diti minong yoti di Harun not mangurug not iso sinapi-sapi kahiti not sasambaon yoti. Jadi naimot pari kinaringan umyag kiri kabuatan na tulun at Israel sinuhun na day Musa namindahu rinumuhok ni Musa antad sinburul sa lapas iri korikot na piyalahin piyumpugan na tungulun at Israel iti turus ninumpaw niya linuvo pilawatu inasuratan na hopa da hukum diri sinapi-sapi sampai watu dinong nasuratan na hukum longon na kinaringan kan dira minunurat nawabak iri ogi nakomoros na kinaringan iti bansa diti manakaw guwail asul ng punson kitiga nga sabab dit
inda mo di Musa dot hinumuli Musa do kadan no punson itu na bansa no pilinu boros dulun na dot ako anak ko sukup kuat kuasa do kinaringan mo wit suwangin tanah pinjan sampai pinunso di alit ongulun na bansa dat Israel ka naingkok wagi ginawa di aldo natahakan na kompunan itong bansa dat Israel. Jadi sid pinilumbusan sid kinimbulitan pasal lo kumahapod ayat no kumesok sampai kumahapod ang misaliti no katalimpit dosa din agama na tulun na Israel no sinuhuwag Musa sinuhuwag di kinaringan ni Musa na tumakad sin burul mongoy wago dit duwa pilat watu na wago dit panuratan ni kinaringan ni hukum na baru. Jadi sitid tuturan niti imot doko dot kumiso iyat watu di nilumpaw di musahid sinapi-sapi di samba na dulun nat Israel iri sampai na mabak iri na po nga tanda dot naranggal diti manalit pinunhuan na kinaringan sumamba sid okon ko kinaringan na manakala ang no suhu wago di kinaringan ni Musa do tumakad tu mangano di duwa pila watu do wago ino pwede nga tanda tapon pangimatan dot ino pa kinaringan nga nakasadya mangampun nit dosa do tulun nat Israel. Jadi minangagama wago dot iso watu minangin wago dit perjanjian. Nah, bansa dat Israel diti memang antad si Abraham waro tay iso tanda na nakasakot si diti nakabaras sa kinaringan at ipati-pati bansa dat Israel sunatan na iti na pwede nga sunat itimot ako sid saribaw nga ikinginan na kinaringan nit gamaon na tangulon nat Israel na pwede nga it sunat sid saralom na ginavo sombo iharati daw iyat Sokovia ipinunuhuan na kinaringan, Sokovia boros na kinaringan, suhutan manamanal nit, iposuhut manal nit ang bansa dat Israel. Adi iso tayat dot, kinginan ko namimbasa. Sitid, kinimbulitan, pasal lot, kumuhopod, ayat hopod om sizam, kana po silo, sabapino antad dobiano, kobin suhut no ni Tuhan kadano pokodoho wagu iginawa no. Jadi iti o kinginan ni kinaringan okon kabaikit sunat nit imot. Inay nga sunat di ba naman ako nakasaralom sid ginavo ipangitungan yati nga obin suhut manal kinaringan kadan pokodohon. Jadi pingka na ginito ko dobiano no. Minsan pun mad asarok dot kung ano ginawa kay pangarita ng amo binsuhut banal. Tapi kinaringan na sentiasa dot varo peluang may wagunit perjanjian daw kumanito ko. Sa kira na po ang migulit ako kinaringan. Jadi rentob dot sitet dapat ko polombus kantakan kita juk dit nakabagi si dante. Unsapatan di Eldadoni dat minangawit di pisingilan dat sid ahad atau hari Minggu bana kawantang do papatudok do bawa ikinaringan din nga memang pun maha pengampun to walaupun yadiri no ko karat di tulun Israel di sementara ini duanan di pemimpin yad kay Musa. Ne duanan da duruk lebih kurang da 40 tadaum 40 selapbo. Nga bana-bana ko amo asabar yati. Sid ko buatano sehingga dat tinmalikod yati sid kinaringan. Sampai sanggup yati do minagama dat sinapi-sapi untuk sasambahan. Jadi ina pakaom amo oru hayom odami
penghitungan datulun. Jadi kuma di kinaringan papatudu ke kinaringan na bahwa ini pekinaringan na nga walaupun waraot hungot di kinaringan na hiza dino, tetapi akhirnya wara pengampunan. Om natarima ma di kinaringan it ulunda Israel dat untuk berlembus dit pemanahan dia ti. Terima kasih dit dilembus diri. Jadi biano minda mo kuno ko bago ko sediaan dit LDTBin dat mga gazad dit ako ataupun mangawit ditit pisingilan diti isid hari Isnin ka. Varata jokes diti dat kasila orang asing ka. Na sarapan diti moros toko menerima kasih toko si di tabinay Eldo Samuel tu nakadapat mangawit dito ko dot papadambus diti kawasihan da kinaringan. Jadi timan ku padambus iti habal kawasihan da kinaringan. Mantad sid ulangan kahapod nadad kahapodom turu yad diti boros daw. Sabanay no itulun dot no karungkap. Yad kitino it boros daw. Ikinoringan di ko ka dino kikwasa mantad ko sa koviyay ivokon. Om sa koviyay igamadaw. Yosidono it osundu. Om kikwasa om yosidono it osipon sabab yosidono amu memilih om amu menerima di gagaman da tulun da amu vantang. Iti akan keharati isamban dino tanid samban dit osibak. Yad ko isamban dit ulun da labus. Sid toning dioti. Iti no kabuatano dot no kaboros tau. Siombi itanid yosido nga tiso iso kinoringan. Sid saralem dot ulangan kotaluna podam duvo, nadad kotaluna podam sizam, yosido pinopopihot kino insavatan dit kuasa daw om tumalib sokoviay iki kuasa. Boros ka daw. Yokuno it kinoringan om yosidono isanganu. Tawan om pemagunan. Om boros ka daw aso no kinoringan di tagazo om akansang. Om inghungot. Om menerima di pangkat. Amu menerima it ulun dot arato gamaun. Yosidono isuhuton toko. Yosidono pinapotuduk siti kavagu dot yosidono kinoringan so kovyay o kinoringan. Hukum diti otopot. Om pinapo tarang so kovyay it gamaun daw. Kinoringan amu posimozo di tanganak dit asamolohing. Om itongondu di tasasavo. Kinaringan pinapotuduk samod kumadit ulun dot mangasip daw. Secara dalam Timotius hopod nalad ko dun podam siza minamoros iko kadapat mamali duvo ninanot pirit dit hargo dot panal ko opodok nga aso taratu iso pinangkunan dit tama diko kanangan ko minamoros iko tu it no pili iko no avantang aso samudku kumadiko sokovyay kumadit aso nunununu om it amu kovoguy menjadi iko nga ino gamaon sumamod ditulun itino ot covidan diko ka di boros di Yesus. Secara dot pelajaran toko dot Isnin. Jadi inonoron tabo terdapat ku papatarang patakan toko sidi Eldo Samuel. Konsapatan det dilembus di LDTBin di kanangan ko pelajaran ataupun pesingilan dit
Adaw dot kumaduva atau Isnin. Ini na po nga papatudok dito ko dot poin ko tako dit sumamad dit ulun di sangkasubazan. Sa kira po para o tulun dot sangkasubazan o karikot si tako nga amot ako pingigan diri tetapi yad ko ibasa tako do sumamad dit keluarga tako kondiri ataupun itinan kondiri kumana gidit ulun di sangkasubazan ataupun itinapot orang asing niti nga lebih kurang ang nakarungkap ya. It ulun di sangkasubazan nakarungkap si ito ko. Jadi yad na din na it panuhan di kinaringan dat perlu tako bada diti sumamad di ulun di nakarungkap si ito ko. Jadi untuk dat po lembus ditit hari Selasa nga timan ko padambus iti dot i baru tajuk daw siti dot ikaw di gulu nga bay ka nakarungkap ko sid pumugunan na Mesir ka sid tanah Mesir. Ati kanangan ko ito nga ulun dot bangsa Israel di gulu diti isot amalan dia tiditi gagaman dia tidak akan kau memingik dia tidak ulun dit sangkasubazan ataupun baik nakarungkap nga tuang handaman di peristiwa diti ang sidsaradam dot peristiwa itu ulun dot Israel ya tingan ako tim da baik nakarungkap sid Mesir di gulu. Sangkura kalay diri sa linay dat 400 taon na kiri. 400 taon. Kalay diti dat bay ka rinumungkap minintaran si diti. Amiragi na siliw po iti dat ang uripon. Hamba. Susuon dito lun na Mesir. Pakaradjaan diti. Nunoy gagamaan diti na suon diti dat mungkin dati dat asa gaji dati baik kepakanan bisa dino ngasaro ko kada dino to 400 tahun dot nakajadi dot uripon ang imbatan ta kosid kejadian ataupun kinatimpunan pasal Kapadam 5 kapadam ayat kapadam 3 kinatimpunan pasal kapadam 5 hagat kapadam 3 minamaras no ituhan sid di Ibrahim dot imong kupuno dino jadi do manambat sid pemagunan tanid. Jadi yoti do turipon, siba dot 400 tahun kadai. Ada dati mayati sid pemagunan na basar ito ibo. Ang bayangan tako ti 400 tahun diti saraw na kagumo keturunan. Nga iti nakaintahanday di Ibrahim. Ay nakaintahanday di kinaringan si Ibrahim na barasan lain. Dat keturunan nuka asiliw dat uripon sid Mesir. Bay komisan ko sid pamugunan na tanid ka. Pamiragi uriponan dat sa linay dat 4 na taon. Ang kiran tako ya din sangkuro kasan saradi ang akon ko yad ka kinun sapatan dia tinga ataupun kengo gaji dit hizadat mininteron sino nga bay ka uriponon.
kuli dia tidak asa gaji. Jadi sarawin adat kasansara. Dari itu iso bago peristiwa itu minanuhu ikinaringan kuma ditulun do Israel dinadot sumamad kono ditulun di song kasubasan ataupun inokarungkap sedikaw. Tu sebab ikaw digulu nga nakotim ko dot may komunisan ko sid nakajadi ko dot ulun dot song kasubasan ataupun may nakarungkap ko usid tanah Mesir. Menjadi iti pelajaran di toko bian iti okon ko ataupun papahandam di toko dot ito ko okon ko mo mingig toko dot iso-iso masyarakat ataupun itulun nga amo toko mo mingig tetapi samadan toko sa kobiyay amo toko dot mo ngitung dot ay iyo tidin akon ko ulun toko ataupun akon ko bansa di toko. Baik no po sang bansa ang retan dat ulun nga itinoit o ano man toko do pangajaran ini niajal dit kinaringan atau dituduk di kinaringan sid ulun do Israel o sumamod ko ditulun dat nakarungkap sedikaw. Ang imatanta ko sid Matius pasal 4 hagat kahapadam duva. Sid Matius pasal 4 hagat kahapadam duva. Nabaras iti nununo po it kenginan di kau dagamaon datulun si di kau inano o gamaon di kau si dulun tu itino it onsi dit hukum di Musa itulukan dit ongo nabi kadi Yesus harati nunu it gaman ditulun dat wakon si dikaw dat isid kawasihan nga irina o gaman ditako kuma ditulun dit nakarungkap si ditako. Jadi iti rapeti nga papatuduk di Yesus supaya sumamad takaw dit ulun. Na ina kanangan ka it hukum na kumadubeti. Tuang salidikan takaw sinong kitab wakon agung po ulasan diti agung po ipanarangan diti dot igama di sumamad ditulun. Tanid mantad ke sumamad takaw di kinaringan it apat hukum diri antad di hukum kesa sampai sid kapat nga papatuduk do bahwa ito ko sumamad di kinaringan. Manakala ang itit ihukum kumo duwa diti sid hukum dot kumalimo sampai kahapon. Ano mo hukum diti itina it binaras di Yesus dot itina hukum dok maduwa. Jadi sokovetit kadaan din nga iso o teguran dit kinaringan kumalit nga ulun-ulun de Israel isa diri tu inapatulun de Israel nga sa wala daw bay ko inapatanggapan diti nga yasida na itulun de terpili yasida na itulun de napili de kinaringan samaran di kinaringan nga amorotizan diti de kuran ni banal de onsi dit suan di kinaringan di sumamod di kumadot it sandad dun riniba
yad ko isumamod ko di tinan ko diri ka di kinaringan. Jadi idahan dat ulasan dat untuk dit hari Selasa nga rantab na yadi no. Jadi ingin ako kawago dat padambus dit hari Rabu. Mindaman ko kawago ko sadian dit Eldo Doni padambus dit hari Rabu. Insan bago, narima kasih ako mga Eldo Samuel. Si tajuk na awitan ko na itibianan iti pinongaranan na tajuk na mga ratu na hukum na tulid agama ataupun mga ratu na adat na tulid agama. Nah, siti pemagunan niti memang sarak toko korongo dat wararitan dat amu timbang sin gama mga ratu. Amu mengimot sama dasong kuro ko kawantang nina perintah dino. Baik tit pemagunan nito ko maupun pemagunan nat sambu-sambu na po. Song kuro ko wantang itundang-undang itadat ataupun song kuro ko pihot o gama mo zonit adat inagama wanwararitan nat ketidakadilan amu timbang kubasan dit kasaha ditit kubalitit amu adil diti it ongulun ni kubasa nanitas tong pangkat itong musikim itong asa tong origizon siad saraldom ataupun it ongulun nit ong sin Israel it ongulun na tong bituanon ataupun itong usan-usan. Adi iyo tiliti asarok not kotorima ditit pangoratuhan hukum not amu adil. Nah, sid tudukan toko do biano no biano diti no boros di Tuhan not sokovyay it ongulun kang tid po singilan toko tu merujuk sa tinulun at Israel. Misti mga ratu dot adat dot atuli dagama. Kadaan mangimot dot ulun niti madkiringgit ataupun ulun niti awaro-waro kipangkat ataupun nuno po kelebihan nila okon kere timatan it imatan sama ada nakasala atau ang. Nah, warot sabab no kuno tu yag kire kinginan na kinaringan. Kumesa no po itinapot o tulid tapun adil iti nga it sikap na kinaringan na kaniri. Hukum ni tahak na kinaringan kumanda dito ng Israel. Iri na po imatan ataupun karekta dit kinaringan. Adi iri ang kinginan na kinaringan at ilomus dito ng Israel. Dot gama mga ratu dot adat sama dadit ulun at Israel kondiri maupun itong ulun ni nakarungkap ataupun itong ulun ni kurang. Kadaan na tamihan ni say-say kadi kinaringan pira dan igama marat ul hukum. Nah, sid ayat dot kinatimpunan pasal kumisa ayat do kumaturu no boros dot itinapot guwas dari nibaditi inurug yagkit guwas dot kinaringan. Gambaran na kinaringan. Jadi iti harati daw dot okuro-kuro ikabuatano, okuro-kuro sikap na kinaringan, iri na tilamus tako sidang ulun. Nah, sid kitab do kinimulitan, pasal na kumahapadam mo, mayat na kumahapadam sizam, minamuros, iti na po nasihat ni Musa kumalitang ulun at Israel nga ka. Amu kawasa do mamalikung potomihi ong mga ratu na yati da hukum. Amu kawasa do manganu do tapil tu inot apil dino kobolo do tulun gam minsan ko itulun do ilom o tuli diga ginavo nga asala igama mga ratu do hukum nga. Jadi imot ko bahwa imuhun ni Musa antad sid kinaringan kumani duan sa Israel so ngira mga ratu do hukum kadan no malikung ni hukum kadan manunot apil ataupun raswa tu
minsan ko itulun o tulid-tulid ikulun ang karamit na nitapil tapun raswa o bolo ni mato karati amo no kila manimbang ni tavantang amitaraat na sabab ko duvo no kurikinginan ni kinaringan dot it ongulun at Israel tapun ikto ko yag kito ko tinokotutun na nit samod na kinaringan nga si guma ikinaringan niti Avanus ataupun Kudus. Imatan to ko sid kitab dot Imamat pasal lo kumuha padam sizam sidayat do kumuduvo ka di boros di kinaringan para mutono sid bansa dot Israel i boros kudite ka. Vanus kono tuyo kudite Tuhan ikinaringan niko Avanus. Jadi sid iti na timuhon na kinaringan kumalit tongulun Israel sudah tantu kumalit ako sa Kovyay. Hadi amo o sempurna ataupun amo o sukupogama not vozoon kavit payungkuran ng sumamon di kinaringan yag kinamo no pisingilan nito ko diri so Kovyay ang hukom nagkutumatap sid sa panambayangan nga madamu alu kong api wazoon not otuli do gama toko sid onglun. Jadi itina kinginan ni kinaringan kuman toko manaud di hukum papanaw dit keadilan ataupun timbang agama. Jadi rentab sitiat kolomsan ko pulian ko wag hidalo imagasan. Oke, terima kasih Navago dit isot penerangan dia dari itu pinanarasan dit wazat ako dot missing ilatit sekolah sabat nga manal mako itit sitit kada na pumugunanay manal ako amo mongin sudinot arahan na kinaringan mo. Yeah. To karang ako kita na mayong isidong pembicaraan sidong makama itulundit asa gisada ngaira jumat ida kisada keputusan dat pagwam hakim itulun di tasasada ida jumat kisada itulun di kisada jumat ida kamanang nga kagumuan ito nga keputusan dat sidang pembicaraan ng mahkamah dabihan no ako ilan danuno kagama dilo samada mungkin apil na kokuran tu mangimot di kadaan dit kawasa di tulun. Tu kaguman dat amo pas hati dit keputusan da hakim ataupun keputusan da pagwam. Tu mahagang sid pertimbangan dit ginagumuay din nga madaan ako subang nasala ina nakisala. Jadi amo mi patut banal dat papanahon dat ang banal na kasumut itid hukum da kinaringan mo amo banal mi patut da papanahon tit it rantab dit adapat daw dot mo nilay dat itina nakamanang tu ka anak ko dambos nuno sabab tetapi mungkin varana o kinaun sa patandaw antad sidulun dit pinangorotuan da hukum dit Iti nyo nitiyag na kinaringan, di ba? Iti na nitiyag na kinaringan. Tulidan na gama dat mga hukum ditulun. Secara adil. Jadi harati ang kodong keputusan pa nga. Ang betulun dita sa sala nga nakisala. Akan muka adil pinawo. Ano tulid? Ano tulid? Ano minanuhot dit hukum na kinaringan. Jadi terima kasih din ang top dit. Ulasan di paldambusan neti dit pisingilan dit ako tahaku vago sid kesediaan dit elda tibin dat manganu ditit ulasan ditit hari Kamis kami pengovian ditit pelajaran dit ako. Insan po bago menerima kasih toko si di Elder Samuel sabab nakadapat yalo dat mga vito ko si tid
pihoturanan dot habal kinaringan dot siombo ito ko diti o perlu dot gumama. Jadi biano oviton tiko sid adaw dot Kamis ino no boros kasiti agama dino pili sid tino guwangon do kinaringan. Ilan toko guran kagi maitit bana ko no pili sid tino guwangon do kinaringan nui gamaon toko. So ko via gamaon toko dino ang amo mudut toko amo niput toko tatap itoko nino avanu sid tinaguwangan do kinaringan. Ito ko ni tafantang. Jadi timan ko podam busid ulangan 24 nalad ko hopod sampai hopodom 5 oros kasiti. So ngira iko modos dot sulung dot tulun kadan no sumuwang sid balay daw. Dot manganu dit sulung dino itahak daw sidiko. Sabab ikaw no it mongimpihot. Inudan sid soliw, pesimozon it ulun dino, mongovit it itahak sidiko. So kiro ong itulun dino mosikim, kadan no patagon no itsulung dino sampai osuvab. Pagulyon no it bago inot sulung dino, dominikid tigid sodok. Supaya itulun dino, waro sulungon daw. Kadan no memudut sidulun dot mindamo dot upa sid ulun dot masikim asanununu. Kuma ditulun dot Israel itulun dot nakorungkap dit pointoron sid iso ot kota dino. Tiap-tiap tadaw itahakan no itu yoti dino dot upa. Yoti no dino bana-banal ko humarap upa dino tu amu tahakan yoti yosidono it manghabal sid kinaringan. Jadi itoko niti nakasangan udah dosa. Kadi borosid ulangan 24 nalad kopod sampai kopod 5. Tadi siti perlembusonku so kiro ong asanununu sid saradom dot hopo dot hukum pinaniagan dot nokogovit dot popot tuduk dit avagat isampaping ilan to ko tit avagat sampaping ti kadang malayo nga barat sebala. Jadi kumadit ulun dot akaya mantad kay tulun do masikim asanununu yadinono kadan gamaon toko itaraat sumuhut toko dit hukum tu gima itulun dot masikim asanununu memoros dot dit toko dono ponu pengasipan so kirong benar-benar ko itoko dino sumuhut do hukum do kinaringan. Mozo dot hukum dot kinaringan itino ot boroson dot di Musa dot ikatapatan kuma ditulun dot Israel sid pialatan dot tanah suci. Jadi porikot no gis ditoko ditibiano nga rumikot toko sid tanah suci dino ino no kerajaan surga. So ngira toko dino dot mangasip toko di hukum dot kinaringan nga rumikot no kinaringan katarima toko di kerajaan surga siomboy na takdaw. Jadi itino ot awiton ku pailan di toko dot bahwa pelajaran dot Kamis dino itoko no pili do kinaringan dot papadembus di habalaw. Jadi patakon ko si Dit Elder Samuel untuk ulasan. Oke, terima kasih Dit. Hagot Dit pisingilan di toko diri. Anggapan ko dot ina pelajaran toko diri nga naviran tobsiri, tetapi sebelum dot arang kum toko ti pelajaran da pipiro minit pakasan toko.
Tung mengimut di sid pelajaran dot hari Kamis diri. Agama yang murni di hadapan Tuhan ka, ataupun it ugama dit osusi sid tinaguvangan do kinaringan. Isai kabanal Quran it ciri-ciri di nado ke pengilan itu ko do bahwa ina no it ugama di mana ko osusi sid tinaguvangan do kinaringan. Etit narangaw tako nari nilan na tako dot inapot ciri-ciri o kawazawa di tulun dit agama yang murni ka agama osusi sid tinaguvangan do kinaringan nga it pangamalan na pa rin nga bana-bana ko isumuhut bana-banal dit hukum. Ang sakirin na pong kadisid hukum nga kadan naman nakaw ka, tetapi tandit mentad ke amin na nakaw ko nga mungkin waraot iso perkaradot tandit mentad ke minanakaw to untuk ita minanakaw din nga mungkin minamatay ko tulun. Jadi ina po kang para samad mo. Sudah tentu dah tak samad din. Ataupun kinumiyagay dat ulun. Nah ini salah satu baguno nga asa samad si dulun. Jadi sekove keseluruhan di tengah hukum-hukum diri sepatut na bana-bana ka osut sekove ayam irinot agama dit osusi tinaguvangan do kinaringan. Itsara da sumamod sa kinaringan din na nasuhut sa kovayit apati hukum. Ang baragama ko din nga ano tapot ko on season manalit apati hukum di sumamod sa kinaringan. Mungkin salah satu contoh bo. Ang sid hukum keso akan bukod contoh iti nga bana ko iti na penjelasan. Ang sid hukum keso kadan kono sumamba di kinaringan tandid mantad go yoku kadi kinaringan. Nah sudah tentu idat agama dino ataupun ugama dino nga nasuhut nino. Sid hukum kedua kadan kono mga agama dit patung di kalu dan nuno po baik sid sabat ataupun sid siba. Nga inang nga okay to no suhut irit amo ko mga gamadot patung amiri agi sinukum na kumatado kadan no sangkorait di ngaran di kinaringan dit sia-sia sembarang na nasuhut mana ko sumamod ko di kinaringan nga i hukum di kapat na kakulama tu amo pakason tu handamon no kadi siri handamon na ita daw sabat taw dot okon kita daw sabat hinandam ada kay na dot ina na po nga isot agama dot murni sid tinaguvangan di kinaringan sudah tentu i hukum di kinaringan na no hinan na mo tiso. Jadi lebih kurang nadot amun no insuban alit kepenuhan dit penurutan kesulitan di hukum. Jadi baru tambahan. Asin. Jadi ang aso no rikat ni masata ko dot untuk dot pisingilan ko seluruhan tasaro ko itit basata ko dot misisingila ditit pisingilan to ko diti nga kumeso bana ko kanangan ko ihiza dit ikinaringan minanulis dit
hukum dino nga it dualo dino dupo kapingit batu nga mo iso ot pinanuhan ataupun pinapahondom kabago ditulun dari Israel. Tu kematan di kinaringan hiza diri bangsa dat Israel kurang na hinandam dia ti. Dasa walaupun barada da hukum nga akon ko natulis di kandiri kinaringan. Nga bila dot narikati masa dina dot tinulis kandiri kinaringan tu oleh sebab dot emat di kinaringan di kadaan di tengah ulun-ulun dot Israel diti agumunat madai sid hukum. Jadi itina it iso rahmat dot kinaringan dan itahak kumad itulun Israel dot popuhondom bahwa inano it samad kumad kinaringan sumamad kumad sesama reniba. Dari pengkan gitu ko madapur tako dot onuan manal dot iso pengajaran di tako dot kadang tako tu kisuhit kinaringan kadang tako pemilihan di hukum menurut di keadilan di hukum di keadilan ataupun nunul pait Quran di cara tako sumamad dit kinaringan Quran tako sumamad dit ulun sampai ulun. Jadi rentab na ya dinoot ilan ko dot sid kesimpulan di pelajaran di toko. Jadi untuk dot mo nutup toko di pisingilan toko awantang dot gazadan ki ko dot sumbayang. Sa so, toko tumuko sumbayang toko. Kinaringan utama di penteran sa dalam kerjaan di surga. Insan pavago Tuhan, bana ko menerima kasih ako'y bersyukur ako'y kumadikaw sebab dot iso o timpo dan ditahak no kumadahay dan bisisingilo isong ko it pisingilan dahay di sekolah sabat no sendot dahay da mga rahati no tarima dahay dapat dahay dot posuwang sid ko posizan dahay masing-masing amalan dahay supaya nuno pa ihukum da kadilan dino irina ot pakazan dahay sehingga awitan dahay darumikot silad ni janji no kumdahay sangkoy pamagunaan dit nakosadiano kumadi umat-umat nyo di mangasip. Terima kasih Tuhan masa diti iperbincangan dahay sa sadam dat sekolah sabat makitulong ko Tuhan supaya berakatan dit nunuit na pisingilan dahay diri patandan sid ginawa dahay sehingga anuan dahay dat amalan sid sadam komposisyon dahay duwaza dahay mangasip ditinsanan ni hukum ampunan dosa pelanggaran dahay Tuhan iti na sambayang dahay sid saradam dengaran di Tuhan Yesus mindamo koy amin. Amin.